महामहिम राष्ट्रपति आसिले संत कवि पीठ को तेबे कौन कौन सब कार्य संपन्न कले एवं कौन रही महिमा धर्मावलम्बी मानकर प्रतिक्रिया आप देखु ये रही आम पाखे संत माने रही शीघ्र महामहिमा राष्ट्रपति महोदय सौसन प्रदान करंतु उपस्थित सर्वजन प्राणी मान शांति गान पूर्ण करंतु धाम धर्म अनुष्ठान उन्नति करंतु महामहिमा सच्चिदानंद विभुंकर देह महामहिमा मधुपुर कांकणपड़ा कंधरार सर्वोन्नति महामहिमा बलियापाली सर्वोन्नति लाभ करंतु महामहिमा शेषदेव बाबा रही जहाँ को आप देखुले राष्ट्रपति सहित कथा महाराज जिते महामहिमा आसिले आपमि स्वागत कले एवं कौन कौन कले सेठारे महामहिमा राष्ट्रपति स्वयं जिते स्थान को पदार्पण कले आम भाविलु आम घर जने परिवार जमी आसती सेमती सहकारे ताकू सत्कार करे आमर जहाँ किसी अनुष्ठान रे थिला पुष्पमाल्य अर्पण पूर्वक सह वार्तालाप करूँ से निजे आमर भीम भयंकर प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करते जोटा कि 64 सिद्ध साधु आस्थान आमर गोविंद बाबा नृसिंह बाबा बड़कृपा सिंधु बाबा सुरेन्द्र बाबा वृंदावन प्रभृति सिद्ध साधु माने यही स्थान रे पदार्पण पूर्वक आज अक्षर अक्षरे स्वर्णाक्षर रे ताकर नाम लिपिबद्ध कर धुनी रे महामहिम को आप नारिकल बा नड़िया देले हाँ आमर जो अखंड ध्वनि प्रज्वलित होउथिला ए होउछि आमर विश्वर शांति पाई विश्वर वार्ता कहे अग्नौ दताहुति आदित्य जायते पुष्टि पुष्टरन्नम ततः प्रजा समस्त द्वारा आनीत होइथिबा हव्य सामग्री अग्निकुंड रे निक्षेप करते जो धूम सूर्यमंडल प्रवेश करे पुनश्च सूर्यंकर आवास रसी मेघ रूप धारण करे सही मेघ भूपृष्ठ रे जल रूप रे पतित हुए स्वेदज उद्भिज अंडज जरायुज श्रेणीजीव भक्षण करी जीवन मुक्त लाभ करती यही परिप्रेक्षी रे ए जो यज्ञ ध्वनि ये समस्तंकर विश्वर सर्वजन प्राणी मंगल पय उद्दिष्ट नारिकल प्रदान कले एवं एठी आमे देखुथुलु किछि वार्तालाप करथुला आपन सहित कोन कहिले वार्तालाप रे ये अनुष्ठान केते दिनर कौन आमे तांको बतैथिलु जे ये अनुष्ठान जो सब वृक्ष मान देखा जाउची ये सही दिन वृक्ष रही किंतु आज पड़ी रही ये अनुष्ठान केमती उन्नति हेबो ता पई आपण टिके तैयार जागी रहिबे महाब्रह्म हले कोन केमिति समय को केमिति व्यक्त करिवे आपण प्रतिक्रिया को महामहिमा राष्ट्रपति आम ये ओडिशार झील पुणी ओडिशार रेढ़ाखोल गोटे उपात अंचल जो अंचल सर्वप्रथम भारत वर्षर जो धारा जो बाणी जी लिखाई आप पार्लियामेंट रे बा न्यूयॉर्क रे प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मोजी बन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ एक खंडी हाड़ फुटाए माउस बुंदे रकत जानाई तेणु करिसिना प्राणी आरत सही मु पारी जमी नहीं छेपरी जो महासंथंकर प्राप्ति स्थान ए मधुपुर एवं ज्ञान प्राप्ति स्थान कांकणपड़ा एवं स्मृतिस्थल हूँ कौड़ा आप जो कंधरा गाम तेणु आम आज धन्य हलु आम रेढ़ाखोल धन्य है ओडिशा धन्य है भारत वर्ष धन्य है धन्य महामहिमा राष्ट्रपति आगमन में आम सतप्रत समस्त आनंदर उत्साह लहरी समस्त सारे खेली जाऊँगी अलेख स्वामी आमर यही अंचल किपर उन्नति हे स्थान मानकर तेणु आम विभु को से अलेख को से प्रणाम करूँ अलेख स्वामी को निवेदन करूँ महिमा राष्ट्रपति उल्लेख करूँ देखुले जोरंदा बाबार जोरंदा मठर आसी प्रतिक्रिया नवा जहाँ महाराज कहते जोरंदा गादी आसी प्रतिक्रिया नवा महाराज आम देखुलु महामहिमा आप सहित वार्तालाप करते राष्ट्रपति कौन कहले गुरु महाब्रह्म आज आम ओडिशा माटीर गर्व आउ गौरव कारण ओडिशा माटी जन्म लाभी द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति संत भीम भयंक जन्मपीठ आसिक भ्रमण करके गले पाद पड़ा यहाँ हूँ महिमा गोसाईंकर आशीर्वाद
ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଇ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କାହିଁକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ନା କଳି ଯୁଗ ଜନପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଯୁଗର ପାପକୁ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆଣିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସ୍ୱୟଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଅଲେଖ ମହିମା ସେ ମହାମହିମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧର୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ଉପାସନାର ଧର୍ମ। ଇଏ ଆମ ଗାଉଁଲି ମତରେ ସମସ୍ତେ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵର ଧର୍ମ ହେଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଗୋସାଇ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ ତ୍ରିପୁର ଅସତ୍ୟ ହୋଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାରିଲ ଗୁରୁ ଧର୍ମ, ଛଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଲ, ଅଲେଖ ମହିମା ନାମ ବୋଲି ସିନା ଭଜୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ, ଶୂଦ୍ର ଚାଣ୍ଡାଳ ସବୁକୁ ଯୋଗାଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମହିମା ଧର୍ମ। ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମହିମା ଗୋସାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ, ସାମନ୍ତବାଦକୁ ରଦ କରି ସାମ୍ୟବାଦ ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମହିମା ଧର୍ମ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ଅମୃତ ବରଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୋଇବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରେ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଯାହାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଦେବେ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ନରସାଇଁ 12 ଅଙ୍କେ ଗଲେ କାଟ ପାଇଁ। ରାଜଶକ୍ତି କି ରଦ କଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହିମା ଗୋସାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ଅଧିକାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଇଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଏଇ ମାଟିର ପବିତ୍ରତା, ଏ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ପବିତ୍ରତା ଥିବାରୁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇ କହିଲେ କ'ଣ? ଜାତି ଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ଅଧିକାର। ସେ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଜାତିବାଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ମାନେ ମାନବ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଯାହାକି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ପରା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହିଁକି ଗଢ଼ି ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତିରୁ 3 ଜାତି ନାହିଁ, ସୁଜନେ କର ବିବେକ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜାତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି। ତେଣୁ ଜାତି ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଇଏ ରହିଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପତିତ କରି ରଖିଥିଲେ ସମାଜ, ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ଗୋସାଇ ଏ ସମାଜକୁ ଆସି ପବିତ୍ରତା କରିଦେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜ୍ୟରେ କଙ୍କଣପଡ଼ା ଗଲେ, କନ୍ଧରା ଗଲେ, ମଧୁପୁରରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଦିନ ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, OTV।